Abrimpon TV, bringing the globe to your doorstep. Right, Emma, I have for Aquaba at the bar Abrimpon online TV so. Yenjuma dia ya to din say Christianity today. And ne Christo som. Ne wiase ne baby e keka kono. Se ya ma Christo amemua. Ye beyira. Nyame meyira enso so. Enti na watwe bia ye hwese ye be the video bebrewo na ye ne asofo mpanimfo ye wona nyame enwosora wo so. Na nyame ache omu nimdie na ye no mu ahia na ya pensem Bible no mu. Etwem echichemu asinasini nketenkete na atimia so obia eso nti yema ahwefo nyina akwaba empanyimfo me no mo ahia enne ewo yemi dwumadie no eso no wo mensa bonkum no me wo very Reverend Edmond Safo Amankwa owo Pentecostal Champions Ministry on the general overseer enne ma ye nhira papa also for point nye ize se ubenya no na nepa na waba me studio ha no mo ne de ahwefo ma ye nhira na me wo Prophet Richmond Frimpong ono nso eye Christ Palace Chapel International ono nso eye general overseer wow onya me nhira bo empanyi fo me ma wakwa ba yeah right and your topic ye babe di ho enkomo who is the doer of the word. Why ene asem no fo. So okay kan James chapter 1 verse 22 to 23 na. O say mamu nya asem ni tiefo nko. Mo be mu rebefi. Na mo nya asem ni tiefo de fo. Enti me ba empanimfo na onyame ni de ode adom mo no. O ma kire ye wone a woye asem no fo. Papa, what the medical about honorable? Said ye, Medin can James chapter 1, verse 22 and 23. No, not just say, oh, more amuti, no more refi, and no more muti, no more. And to me, person who says, so ye bay and a walk or more or muti, no more yellow, or more we are 70 year phone, and no more we are 70 year phone. Around. Let us say, oh, dear, will be some. Say a castle will be a dear BF1. Na chese se nipa no ni awo ka kire no otie okay o de ye adwuma ono ne ye beka no se asam na me ka kire no ni a oti firi mi ho no o de aye adwuma ono ne ye se o ye asam no eyefo okay enti se me se tena se na wo tena se a na de me ka aye no wati enti me ka no se wo ye obi a me ka asam a woye okay wo city wo ahobrase wo di wo buo ni ani die ye dey e ma asem efiri mi ho ye dey e ba nti sa nipa no ne e beka se oye ne yefo okay na de wonya ne yefo nso de onya ne yefo no de na kire se de wo kan ye no wate nyanso wa amfa anya adwu oh okay wo se won tena se no ogina ho nti na asem na wate ye wa amfa anya adwu okay nti anamo bia wasen ko tru no wantu enti sa nipa no wa anye asem no eyefo okay papa me da se odifo papa asem no eyefo ensunso ebe ne da wona wo ye asem ne yefo ene wona ontimi fa asem ne nyanyum yo me da se na me kire ahwefo ene awie se ka se obi eya asem ne yefo a na te se obi a oye osuti se ne ye papa di kaka e no obi a otie ade na ode ye adwuma obi a otie ye catch na ma oti na ode ye adwuma ono na ye asem for so hwe twose mu a Bible say bra erade pe obi asoma no ama ba baji wiase nkwa no o se bra o ka se hwan na me nsoma no na hwan na be kwa ma me no osoro ye din but ya je nkwa Kristo ye se soma me na me ko okay ejo we asem a onyame kae no Yesu oje asem no na obeyoy but so what you say enti obi a otie asem na odi su na oyo sane ade ya hye no onye no oye ne pepepe no saa onipa no ona ya asem ne fo okay na de wonya yefo so obi a wonya yefo no so ye obi a asem no otie
okotie say friend bra obeba oba betie asem no but asem na wo kan on fa nya adwuma on fa asem no nya hwe otia no da wasane sin no ko no baabi okay so what you say ye de ba Kristo sumu a ewo ho ye de ba ye Kristo sumu a ewo ho di ba bebere wo ha otinyame asore dem otinyame hia dem a otie nyame asem anopa awia enwumre a asem no e kire nse yensa kira ya dwen enya iwe enya adwamamo enya kromo obiti adwamamo mu eti asore dem eti say say enya adwamamo because obi obo adwama bia no onko heaven na say obekọ ogun sam jima na say unya nyame ba nipa no betena se obeti asem no nanso onfa asem no nya adwuma okay yes the case nipa no owie onyinsa ka asem yo kodu abontia o na oto asem ato baby afei na tibia na ogumu no eno ano da so say nipa no onye asem no eyefo okay medase Paul kan asem bi o say honam no emre nanso sunsum ne pewu na honam ne de emre na se honam na emre se awade yakopon nim se honam na emre so no anti se no yehunu asem no woni a wode asem ne ye adwuma ene woni a wonye onfa asem ne ye de enye adwuma yehunu sunsun ye wo mu gidi se ahwefo ate ho na manase se obi di asem no eye adwuma emfa so ben ene baso ede ma onipa no abrabo osofo badaruma medase ewa asem obo bisa me se obi di asem no ye adwuma emfa so ben ena obinya se me ka asem kire wo na wutie na wo de be ye adwuma ema me be do kesi okay ema me twiwo ben me okay ema me nya gidie ni awreshimu ewo okay anu nti no se obi ya asem no yefo a se nipa kro no obey Kristo okay yahwe Yesu asuafo no na omo ye domienu atu hwe mu kra no osa wo miensa bi wo okay a okoba bi a wode omo ye de eko aha no ma me hu se ye wo nipa no bebre wo ho nanso wo be wo nipa bi a wo benya awrehemu ye de ewo no wo benya nipa bi a wode wo ho be ye de ebeto so enti no se me ya asam no yefo a nipa na wo ka asam no e kire me no obedo me okay se me ya asam no yefo a onipa na wo ka asam no kire me no amani hu me se me di obuo ni anidie ama enti ma ono nso eba bedome enti Yesu ka asem wo se afa me mfra mo enkoa bi na mu mefra mo namfo oh okay esanse me watie die all caninti no obi ana nko ya akwa de se akwaye na yede efu okay enti odama pa ba be yede ababa be shane enti emfaso wo so emane wo ya sitie no se nia oka asem kire no na oye se ni papa no benya wodoma onya alehemu ma no open asem efise wa ya sitie ayede ama wow baba jami shirawo said the year kono me gidi say ahwefo ete enema ase because said asem na mekano Yakubu ngoma ti ba ko yimu aduonu miru ne aduonu yensa no monya asem ne tiefo yefo ne monya asem ne tiefo ref emodu enti me gidi say de mo se chechiri mo baba ni mo no de ebebo ma tiefo pa ma manya de anya nsem na asem no enti ase odifo papa se obi baba ye asem ne tiefo a ye nyina ne etena sori dem ti asem no be ye den ye hu se asem asi eye asem ne tiefo na so wate asem no aye de e de ye adwuma nsenkyere ne ben ne behunu e wo sa nipa no abrabo me be ka se we de wo ya asem ne yefo yo papa me da ase se wabusa sa asem se obi eye asem no yefo a ana se wo ye tiefo yefo a okay ana bi kan se ansana onipa no ebete asem no obi ba befa Kristo a o enema bia na owom tibia bia na owom okay sana bi kan se de okenkan twerosem no a eda di me ehunu se ye osu ne ban bia eda di onipa bi mu a ema ne mfata Kristo so ana sai nipa yi aba nyame na yase
Enti oba ye obefa Kristo no enkyerɛkyerɛ amana ame hu sɛ eni kwasa tebia na owo mu no osan kom because Bible so bi ba Kristo mu a obeya abode foforo ne amada nyina ye atwem edi sɛ nipa we bia oba na oyensanom ni ebia aye konkonsani ebia oyedwamanfo so what dem kyerɛ ase ana waba abefa Kristo ana nkyerɛkyerɛ no kyerɛ ne sɛ onipa bia ote saa honam nnwuma we mu no enya de sɛ ofata Kristo ahenie na ya kyerɛkyerɛ sɛ nipa ni nyina wie no bon sɛ obi a otimo na kronim nyina nipa nyina nim sɛ we de onsɛm fata wo de ka eni kwa sɛ yesusu ni sɛ obi a nim sɛ wo de wasɛ but akyerɛ you bon sɛ asɛm a otie na oyɛ ne yefo ne nti bose na bra wasesa afeni pa no bon sɛ oguma so no wachai konkonsa bon sɛ untini din wo hobiem okay sɛ obode bra sɛ de no ankasa pa over bon sɛ na bra bɔ no asesa na fata Kristo abra bɔ ɛno na sɛ wote wo timo sɛ nipa we de wafa asɛm no na watie na wayɔ wow medase papa aja ensankyerɛni bɛyi ne ebehunu enne no mesi Kristo som no ho nne ba bia keka kɔ no amanfo tumfo turu gu amanfo ani dodo enti amase woka asɛm bi kura na gidie na wose nipa nya ne wo mu no na tosini wadawoma ne ma bɛyɛ ne yɛbɛhwehwɛ ne yɛhunu sɛ asɛm asidie na brabɔ fata die ɔyɛ asɛmnefo medase sɛ ɔkenkai Matthew 11:21 kɔ na Yesu ka asɛm bi sɛ ɛnyɛ wɔn a wɔbɛse me sɛ awurade okay ɛna bɛkɔ wɔ soro ahemma na mmom wɔn a wɔyɛ ɔsoro agya no apɛdeɛ okay nsɛnkyerɛnne a bɛda adie ɛma mahunu sɛ nipa no deɛ mekaeɛ no watie wɔde yɛ adwuma ne sɛ deɛ di kan paa no ɛhu sɛ nipa no yɛ obi a wabie n'akoma mu ama me okay ɔyɛ obi a wasiesie no ho ɔyɛ obi a ɔntwɛn sɛ mɛka akyerɛ no sɛ wɔnyɛ biribi ansa na wayɛ de wayɛ enti kane no nneɛma bi a na ɔntumi nyɛ no afei deɛ wafiri ase ɛyɛ de ɛyɛ okay kane no gye sɛ wotea no ansa na so wɔbɛsɔre a wasɔre batɛ na wontea no no ankasa wayɛ de wasɔre enti asɛdeɛ a wɔsɛ ɔyɛ akane no na nka woka ansa na wayɛ no ɛnɛ wɔntwɛn ma wo mɛka nkyerɛ no ansa na wayɛ de wayɛ okay enti saa nneɛma wei no bɛda adi ama wahu sɛ nipa no nsɛnkyerɛnne bi ada adi sɛ afei deɛ wokaeɛ no wɔde yɛ de ɔde yɛ adwuma ne bɔbɔ nsɛm baako mmienu bi so ɔse prepare your heart to be open enti wɔyɛ obi a nakoma mu ayɛ de ama asɛm a wɔyɛ de wɔka deɛ ɛtɔ so biom wɔama ne ho kwan sɛ ɔbɛyɛ biribi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wayɛ n'adwene sɛ baabi a ne ho tɔ no no afei wɔbɛfiri hɔ baabi a onya ahotɔ no okay afei wɔbɛfiri hɔ na wawura te bi adeɛ yi foforɔ mu enti mete adwamammɔ mu a m'ani gye ho okay na sɛsei no mebɛfiri saa deɛ mu yɛno na ebi a yɛno na mam biribi die okay ebi a mete korɔ no mu yɛno na mam biribi die but wasɛm na waka akyerɛ me no mebɛfiri saa deɛ no a na m'ani gye ho no na ma me ho tɔ me no mebɛfiri saa deɛ no mu akɔwura abrabɔ foforɔ deɛ afoforo okay enti saa nsɛnkyerɛnne wei nyinaa bɛda adi ama mahu sɛ nipa no nea mekaeɛ no ɛyɛ adwuma na de nsesaeɛ abrɛ no deɛ tɔ so bio ɔyɛ obi a otie okay afei pay attention ma deɛ wɔyɛ de oka bia afei obenya ɔdɔ kɛseɛ bi nso yɛ de ɛma okay enti na ne bagye wo ho kane no ne bia ɔba wo nkyɛn asɛm a wone ne ka kra no na ne bo afu no ɔmpa yɛ de ati but na deɛ wo hɔ ano no ankasa kra ba papa deɛ na ɛkɔ papa sɛ menya de ama wo sɛ nsɛnkyerɛnne bi ayɛ de aba na bra enti deɛ ɔyɛ sitie no kwa animu na afei wo sɛ nneɛma bebree yɛ de ɛsa ɛwɔ na brabo enti na Paul sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ wɔ nea ɔyɛ de ɔhyɛ me die we said deɛ kane no na wontumi nyɛ na afei de wotumi yɛ de ɛyɛ ti yɛ no da di ma yɛhu sɛ apa nsɛnkyerɛnne bi ayɛ de ada di wɔ na wow papa nyame nhyira wo paa
me gidi say o points na we raise no kra na mama sanya me awura me second question ni mu say kwan ben na obi be fa so obetumi aba be ya asem ne yofo because when tie nipa no na wan do no wan fa wan batana untimi nya asem ne yofo osofo o bibi kan kan wana madam akra me wo kan say na me wo lady bi wo na so sisi ya na last me wa sorry dem me sua dia lady ne so the whole ekuro no mu bia ni se na bra bonye. Oh, okay. Obia chese atade obehye se de wasi ayi ni ti osi onu wi nyina yonke. Okay. Eti meti wono mo ana obetwa mu aso da na chi na nye bi kasa chem se friend lady no. Papa ba me friend lady na lady ni wura dem mo furu ne wa mu na. Okay. Tin komo a me hya sese me de nyame asem man. Enam se na ye asem no ye hye me se me fa ma nti no. Me de asem ne ma no ma lady no be fa asem no. Ama nne me no kasa sesi a lady ne ka me tower for. Wow. O ka me play tower for. Ama enne ne be 3 me won bompa e ma obi o yare man hoto. Okay. So what you say? Enum no ba be ka just papa first day na wo frɛ me no. Na me de me say bia o be ka pasem na akire me. Enti me no to odi nkomo nya me buku afukura na bia se me ntwim fa so. Na so me nya abere tie wo no enne ne me bi afiri me mu. Okay. Ama se ma be do nyame atwe wiase. So enti de me ka nyina ne say obi be fa asem no a ne tipia wo mu se na papa kan esesa. Esesa ma nipa nyina hu se we de afɛ de wasesa afɛ de nipa so mesi de efefie na emu na afɛ bu ahase ye adwuma ana sɛ nipa no be fa asem so be se esu ni ban bi ehase se edadi ewo ne mu ahoberase esu bi odwo su bi odo su bi se na papa keka no ehase se edadi ewo ne mu ma nipa nyina hu se edadi wo ne mu na emu se onipa no fa asem no na se still ade otia no tia obi kura to o munya na asem ma no oboa okwa so ne kwa onye kristo ni papa o de bia do tia no tia obi okwa so ne pa no so sa be no nza obi okwa so pa no sa so yesi na te sa asem nipa no oti na wonfa na mum se otie no fa no ye dia ene te bia na no wo mu no ansa obegye kristo adi no ofiri sa te bia no Wow. Ya min shira osof the topic is getting interesting indeed. Who is the doer of the word? When the assembly of penyufo mi no ma shia enne no. In fact, atifo wa obedi adanse ye ensem a wotie ne nkyirimu a wote no ontante enye common sansem we ne scarce onya minshira papa kakra me pese me bisa wona se ye nyina ye wa so den ye tie nyame asem metumi nya ba papa we die me nya adwuma we ma me pretending. No being so about the same thing. Papa maminya. Say ye be hunu say we eye oyefo we enye oyefo a. Eji se nsunsuansuo bi ye eda edi. Eme ye hunu. Se ya hwe de obi ba ye asem ne yefo a enema ye be hunu wo ne ho. Na se de wonye asem ne yefo na wan fa asem na anya adwuma no. Ede ne be hunu awona brabo. Ewo medasi. Awurade asem se onitifo hunu ni eba. Oh, okay. Yeah. Na tete kwa afem. Ehuna. Okay. Enti nia wanya no asotwe wo ho ye. Ema. The bini say? Nia wanya no okwa amane mu. Okay. Enti no se wo bokro no na mitufo se kro no nye entijai. Na se wokwaso abokro no a obetimi ewu okro. Okay. Obetimi akoda afias. Okay. Ana ade bia opani ye bebrebe no nso no wonya ho asotwe. Enti se ya anya asem no yefo a o time baba beto mi ni nipa. Oh, okay. Mem peni pa na asem efiri se meka de edika kra no meka ne se omume. Okay. Enti meka na wuntie ni nyina no na ehwe efiri mi. Okay. Enti ya bo kokko de edika ye toso mienu de wotia na we de wotia. Enti so obi anya asem no yefo a okwa amanye bebre ohwe nso de emu. Okay. Enti meti wono mu se ya no se manya siti
Obra mete braboni bi esuboni bi mu a saa esuboni na menya mo asotwe yene enti saa adwaman na mebo a metimi akonya yade obi betimi abomidua akumi saa krono na mebo a metimi akohia wowu manhia wowu a yebekime ya chime so a yede mebekọ akoye dey bekọ akoto enti saa me anya siti a asotwe wo ho yede amame wo haw wo ho man amane wo ho man me say metimi akwa akoto wo haw eni amane mu na wo bra mesisi maso efra sempa eye no ho efutu a eye na yede mame na mentie na memfa nya adwuma no edi me bekọ wo haw eni amane papa me da se na mesaya ba ho ye kan nyina no amane mu na onyame animu no de ye de ye heaven to nchen because heaven do be anim say wa ni nyame nhyehyɛ so heaven de nyere onka ho bi na meba mesaya ba bi na waka nema ba ko mienu bi nyame mu ne kristosom no mu no se wa ni asɛm no so a obɛdɛ wonsa ntimi kana sɛ ɛbɛkɔ so ɔsɔfo wadaroma so bi anya asɛm ne yɛfo a ensunsuan so be ne hunu wɔ no ho yo ɔsɔfo me da ase ohwɛ 2 Samuel Bible say ebla ohene so okay Erade asɛm ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkokum kuro no mu nipa ne anema wɔ kuro no nyina ɔnsan kuro no mo mfa bebia ɛma nyame asɛm nam Samuel so ka kyerɛ ne no sɛ ɔnkɔ ɔkɔ a kuro no bebia wɔ hɔ bia ɔnku no ɔnsan kuro no okay ba ja wate ase ana so ɔkɔduru kuro mu hɔ no n'ani kɔ bere tio anyame asɛm say that's the word kɔ kokum say ɛmfa hwee say bibia ana ɔkɔduru kuro mu n'ani kɔ bere kuro no na ntwinyini ni aponko ne mo ma dɔle sradeɛ no n'ani kɔ bere sɛ wate asɛm ase eti Samuel fa saa na ntwi no adɔle sradeɛ no ɛfa ɛmo na adɔle sradeɛ sa afa ɔhene a wɔkuro no a Erade asɛm si ɔnsan nneɛma nyinaa no ɛde bae ɛno mu no na Erade ebufu sam so sɛ wɔn Erade bufu so efisɛ asɛm a yɛkae no anyɔ enti yɛhwɛ de to so na kabere wɔ sɛ na henie ɛbɛwie na nri na so saa so de na wɔyɛ yɛn nti na ma na henie yɛ dɛ efiri ne nsa okay sɛ wɔte aseɛ saa so de na so yɛ yɛn nti no ɛma na henie efiri ne nsa Samuel ka kyerɛ sɛ henie na Erade agye efiri nsɛm na so nim sɛ ɔboa Samuel da no ɔkyere wɔ na ne batakali ate batakali mu oduro da ate na egyina ho ma sɛ ampa sɛ Erade agye bibi pɛ bi ayɛ dɛ efiri ne nsɛm edi sɛ obi anya asɛm ne fo na ɔbɔ ne bra ankasa sɛ na ankasa pa ɛfa sɛ obi ɔyɛ sofo okay na Erade asɛm ɛna wɔ so de tete ne ma ɛnɛ yɛ ayɛ wei amosra no wɔ no so ɔfa nya adwuma no wɔn sɛ sika ni bere ne ewiase ahonyadeɛ nti deɛ nyame nkan kora na wɔka deɛ nyame nhyɛ kora na wɔhyɛ afei ɔbɛya na azana dɔso do bɛba ne sɛ ɔbɛkɔ akɔtu bosom na ɔde bosom no ɔyɛ dɛ ɛba bɛyɛ adwuma ɛkɔba ne sɛ ɛwieyɛ no ɛde nso asobɔ ne bɛbrɛ no one ɛbɛsi ɔne Nyankopɔn ntɛm ɛma ɔne Nyankopɔn ntɛm na yɔnkofa no ɛto twa ɛngosora na nyame de ma no ɛfiri hɔ afei na ɔno ankasa bɛyɛ ɔno ankasa God ɛne tɛ na asɔfoɔ bebree a wobɛhu wɔn no na nipa no ɛsom wɔn dan Nyankopɔn so ati ase enam se nyame asɛm a ɔde ma nyame a ofra obi an ɔde asɛm hyɛ na no ansam enti sɛ ofra na ɔde asɛm ne hyɛ wa no na wa amfa asɛm na nyame de ma ɔno ankɔ na akɔ divert ne yɛ ɔde fofora onyame etwe no firi wo ho ɛnya na atwe wo firi nyame ho na mo nyame twe no ho firi wo ho enti onipa bia na ɔbɛma ne afiri nyame asɛm ho na ɔbɛma ne afiri nyame akwan ho nyame twe no ho firi no ho sɛ nipa no na mwi ase a wa yɛ sa tintehu bibia so mo atwa na de okɔ tipaye keke kura ebetime de ofiri wiase ade ketewa bi kura na ye ofiri wiase enti obi a wanya asɛm ne yɛfo de na sɛ bambo ankasa ɛwɔ nyame mu no ebi ni so ɔsɔfo nyame hyira papa yɛde nsɛm no nyinaa ba wie na megye di sɛ wo bi kakra ɛka ɛfa saa nsɛm wei wɔdaroma fa bibi ɛto asoma yɛ na owie a na wode wo number atudwa sɛdeɛ adɔfoɔ ɛhwɛ na ɔmo hia kwankyerɛ because nsɛm na woka ne mu odu nipa hia sɛ yɛbɛhwehwɛ nyame ma sɔfo no is about time sɛ yɛhwehwɛ nyame ma de wɔn san ba back to enwambuo no na nipa nso so ayɛ ready sɛ yɛbɛtia sɔfoɔ na yɛagye akwankyerɛ na yɛgye atenatene ɛdɔ da wɔn aba. fa bibi ka ho na fa wo number so to dwama yo me da se sofo. Sofo, me da se sofo. Sofo, me da se. 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 Sofo, me da se
ya meka kyerɛ ahwɛfoɔ nyinaa ne sɛ ɛbrɛ duru sɛ yɛte Kristo som ase Okay. na yɛte aseɛ sɛ yɛne yɛn ɛsiane sɛ wonni wo ho nti no obi bɛkɔntro Okay. na saa nipa no a wɔbɛkɔntro no ɔmfa hwee ne bɛkɔntro ɔde n'anim ase Okay. ɛne bɛkɔntro nti sɛ wohu wo ho sɛ wonne wo ho na mmom wodan wɔ bi dia wobɛbrɛ wo ho ase Okay. wobɛyɛ sitie wode wɔbuo ne anidie ɛbɛma mpanimfoɔ yɛka nyinaa no yɛka Kristo som mu bate wiase fa mu no nso no yɛmfa wɔbuo ne anidie ɛma mpanimfoɔ wɔn a wɔdi yɛn anim kan no maame bi ka asɛm bi sɛ ɔsɛ deɛ panimu ɛte hɔ a obi hu wo gyina akonnwa so koraa wɔnyɛ Oh, okay. bisa baabi a wowɔ duro no ɔno watwa mu yɛ dɛ yɛnya competition no te sɛ deɛ asɛ yɛne wɔ bi yɛ dɛ ɛpere biribi sɛ nyame bɔɔyɛ no ɔbɔɔyɛ bataa ne ho sɛ deɛ wɔyɛ no wɔsɛ kyinkyina me nso meyɛ dɛ baabi a waduro no wɔsɛ kyinkyina me nso meyɛ dɛ na mefa akwanya wei so atumi nuanom asɔfoɔ me papa no mu asɔfoɔ ɛfo sɛ nyame ntwa nɔmba ma obi a Okay. sɛ wɔmfa ne mmra hɛ na mmom nea ɔkaeɛ no sɛ ɛnhyira ɛne wo sɛ wadi kakra bi deɛ yɛno korɛdi ne nyame na sɛ yɛdi nokorɛ ma nyame a moma yɛnka asɛm ɛbere pa ne bere bɔne mu moma yɛnka nokorɛ na sɛ yɛka nokorɛ a wɔwɔ yɛ wafam sɛdeɛ onyame ka kyerɛ Hesekiel wɔ se sɛ woka a menyi wɔ mebusa wɔ mogya ɛforo na mmom sɛ woanka deɛ a mebusa wɔ mogya ɛforo nti sɛ woka ne sɛ woanyɛ a woawie wo fa mu di nti momiɛnkɔ so ana yɛnka nokorɛ na asɛm a ɛbɛboa wo no ama woanyini no yɛmfa saa asɛm no nyɛ dɛ ɛma wo na ɛyɛ dɛn a ebi wɔ mu a wɔbɛfa na sɛdeɛ tie biara yɛbɛnya akra bi ayɛ dɛ ɛforo manya wadwene sɛ obi a ɛka nti ɔwɔ sɛ wo nso woka tie deɛ Awurade yɛ dɛ ɛka ne fa yɛ adwo Okay. ne bɛboa With the phone number to us, Madam. me number yɛ 0243 Okay. 73 0812 So this should be 0243 73 0812 Papa, Yamin Shroud. Odifo, Yeah. with the phone number to that. Now, your brain nason. Now, Ubia would the discussion now, or pay, say, or Beja continue or one among Pieball, and Yatinatini Bian, Badama, or Timmy, I contact him. Yo, my number 0242 79 95 30. Okay. So this should be 0242 79 95 30. Na so for me dem ansem ni be wie dem meka nyina ne se onipa bia wo se ufa anuma sem na de nante. okay. Ufa anuma sem na de nante. Because so ufa anuma sem de nante a ebe ma wo wanya baby pa agina. Na mo so amfa de a ene ebe wi obone kakra metima kan. Me da say. Yo, ahwefo, yedam ase. Nana dumadi Abrahamum na yede ebesi. Who is the doer of the word? Who is the doer of the word? Onyame asem ho an na ye asem ne yefo. Me a me di dumadi mu chia me eye Pastor Robert Azure. Wetimi afrɛ me sɛ bibi kyerɛ wadwen anaasɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ nom a kyɛ sɛ wonya ano yie wɔ ho a wobɛtumi afrɛ me na yɛ platform yi aboa ama wanya ntiaseɛ akuku dama mede wɔ mo ɛba yi megye di sɛ ɛnnɛ deɛ wayɛ nhyira general overseers mu amienu ɛnnɛ deɛ nya easy wobɛtumi afrɛ me 0242 850126 0242 850126 onyame nhyira wo sɛ wasubscribe na wache ema anamfofoɔ na wahye ɔmo nso nkura sɛ ɔmo nso subscribe Awurade nhyira wo ebesan hyɛ bi